ملک بھر میں بڑے عوامی اجتماعات پر پابندی لگانے کی تجویز، سنیما، تھیٹر اور مزارات فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ۔ 20 نومبر سے شادی تقریبات میں 500 سے زائد افراد کی شرکت ممنوع۔ ریسٹورنٹس پر رات 10 بجے تک صرف آؤٹ ڈور ڈائننگ اور ٹیک اوے کی اجازت۔ کورونا کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے NCOC کے بڑے فیصلے۔ تعلیمی اداروں میں کورونا کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ۔ وفاقی وزیر شفقت محمود کی زیر صدارت بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا ہنگامی اجلاس، 16 نومبر کو طلب، اہم فیصلے متوقع۔ اکتوبر کے وقت سے کورونا کیسز کی شرح میں 3 گنا اضافہ۔ زندگیاں بچانے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ نیشنل قومی رابطہ کمیٹی NCOC کی سفارش پر حتمی فیصلہ کرے گی، وفاقی وزیر اسد عمر۔ کراچی میں کورونا وائرس کے باعث ایک اور اسکول بند۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول سچل گوٹ میں کئی پازیٹیو کیسز کی تصدیق۔ طلباء اور اسٹاف کو قرنطینہ میں رہنے کی ہدایت۔ کورونا کی دوسری لہر زور پکڑنے لگی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 1708 نئے کیسز، اب تک 3,48,184 شہری متاثر۔ مہلک وائرس سے مزید 21 اموات، تعداد 7,021 ہو گئی۔ ملک بھر میں 21,098 ایکٹیو کیسز۔ اب احتیاط اور بھی زیادہ، SOPs پر سختی سے عمل درآمد پر زور۔ پاکستان میں کورونا کیسز کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے NCOC نے پبلک سروس میسج جاری کر دیا۔ اب یہ حکومت انشاءاللہ تعالی آخری دھکے کے بعد جانے والی ہے۔ یہ قوم کی مجرم ہے، یہ انشاءاللہ تعالی اس سال کے ختم ہونے سے پہلے گھر واپس جانے والی ہے۔ دسمبر ختم ہونے سے پہلے حکومت جانے کا دعویٰ، آخری دھکے کے بعد دھڑن تختہ۔ عمران خان انتقامی سیاست کی راہ پر گامزن ہیں۔ عوام جعلی حکومت کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا بل دیں یا گھر کا چولہا جلائیں۔ مریم نواز کا نگر میں جلسوں سے خطاب۔ پندرہ نومبر کو گلگت بلتستان کے ہر علاقے سے تیر چلے گا۔ جیت پیپلز پارٹی کے جیالوں کا مقدر ہوگی۔ جو گلگت بلتستان میں حکومت بنائے گا وہ پورے ملک میں حکومت بنائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا جلسے سے خطاب۔ مریم نواز شریف اور بلاول بھٹو کی آج چائے پر ملاقات۔ دونوں جماعتوں کی سینئر قیادت بھی دعوت میں شریک ہوگی۔ مستقبل کی حکمت عملی اور گلگت بلتستان انتخابات کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ گلگت بلتستان الیکشن کی گہما گہمی، میدان لگنے میں صرف 4 روز باقی۔ 24 میں سے 23 حلقوں میں زور کا جوڑ پڑے گا۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور تحریک انصاف میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم عروج پر۔ گلگت بلتستان میں صاف اور شفاف انتخابات ترجیح۔ بین الاقوامی مبصرین انتخابی عمل مانیٹر کریں گے۔ احسن اقبال صرف الزام تراشی کر رہے ہیں۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر 201 افراد کو نوٹسز جاری کیے۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان۔ $5 کروڑ کے فراڈ کا الزام، نیب نے سابق گورنر گلگت بلتستان میر غضنفر کے بیٹے پرنس سلیم کو گرفتار کر لیا۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے ملزم کا 4 روزہ راہداری ریمانڈ دے دیا۔ منی لانڈرنگ ریفرنس میں بڑی پیش رفت، شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد، ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ لاہور کی احتساب عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب کے گواہوں کو شہادتوں کے لیے طلب کر لیا۔ تمام الزامات جھوٹ کا پلندہ، بے بنیاد کیسز میں فرد جرم عائد کی گئی۔ مخالفین سازش کر کے سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ مختلف منصوبوں میں قوم کے اربوں روپے بچائے۔ شہباز شریف
जेल में तिब्बी सहूलियत ना देने का भी इल्जाम। अवाम को पता हो कि कराची में जो आईजी का वाक़या हुआ उसके हक़ाइक़ क्या हैं। ये पब्लिक डिबेट का हिस्सा होने चाहिए, ये रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए, वरना हमेशा इबहम रहेगा ताकि अवाम देख सकें कि इस मुल्क में हुआ क्या है। नून लीग का कराची वाक़े की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। अवाम को हकीकत से आगाह होना चाहिए वरना इबहम रह जाएगा। LNG केस की समाअत बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त दी है। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक। बिलावल का इंक्वायरी रिपोर्ट पर इत्तफाक और नवाज शरीफ का एतराज़ साबित हो गया। PDM में इख्तलाफात मौजूद हैं, अब इन्हें तीसरे मीसाक की भी ज़रूरत पड़ेगी। बगैर नज़रिए की तहरीक का कोई मुस्तकबिल नहीं, शिबली फराज। वज़ीर आज़म की अनथक मेहनत से मईशत दुरुस्त ट्रैक पर, मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत तवील सफ़र तय करना है। ऑपोजिशन का मईशत का बयानिया दफन हो चुका, अब किस मुद्दे पर सियासत करेंगे शहबाज गिल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास, चारों वज़राए आला की शिरकत। LNG की दरामद के हवाले से भी मुशावरत, मरदमशुमारी के नताइज जारी करने का अहम फैसला मुतवक्के। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात, अफगान मुफाहमती अमल, पाक ईरान बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बातचीत। जवाद ज़रीफ ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। जवाद ज़रीफ की वज़ीर आज़म और अहम शख्सियात से भी मुलाकातें शेड्यूल। FIA को मुल्क भर से 1210 इंतहाई मतलूब मुलजिमों की तलाश। लीगी रहनुमा नासिर भट्ट, कायद MKM, परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज और मुंबई हमला केस में नामजद मुलजिमान शामिल। फहरिस्त दुनिया न्यूज़ पर। वज़ीर आला पंजाब 8 करोड़ 45 लाख से ज़ायद असासों के मालिक। उस्मान बुज़दार का अंदरून या बैरून मुल्क कोई कारोबार नहीं। अलीम खान के 1.5 अरब से ज़ायद के असासे। परवेज़ इलाही भी 22 करोड़ से ज़ायद असासों के मालिक। हमजा शहबाज के असासों की मालियत 41 करोड़ से ज़ायद। सूबाई अरकान असम्बली के गोशवारे जारी। असलम रईसानी 21 अरब के असासों के साथ बलूचिस्तान असम्बली के अमीर तरीन मेंबर। गाड़ियों की मालियत 3 अरब 75 करोड़ रुपए डिक्लेयर। 23 करोड़ रुपए के जानवर भी रखे हुए हैं। सरदार यार मोहम्मद रिन 14,000 एकड़ ज़राई ज़मीन के मालिक। पंजाब में ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी, 6 रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। इकदाम से माहौलियाती आलूदगी और स्मोग में कमी होगी। उस्मान बुज़दार। ऑरेंज लाइन स्टेशन पर सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने का हुक्म। पंजाब हुकूमत हफ्ता शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने जा रही है। हर वज़ीर रोज़ाना की बुनियाद पर अपने महकमे की कारकर्दगी से मीडिया को आगाह करेगा। पाकिस्तान का रोशन और दरख्शां चेहरा अवाम के सामने लाने का वक्त आ गया। फिरदौस आशिक आवान। महंगाई का वार, जदीद सफरी सहूलियात से इस्तेफादा दुश्वार। पेशावर में BRT पर सफर करना मुश्किल। इंतजामिया ने जू कार्ड की कीमत 100 से बढ़ाकर 250 रुपए कर दी। सस्ते सफर की बातें झूठ, हकीकी रिलीफ दिया जाए, शहरियों का मुतालिबा। ₹50 का कागज़ दे रहे हैं, कागज़ जिसके पास नहीं है ₹50 अदा करके जा रहे हैं। बड़े कार्ड सस्ता करेंगे, हर कोई ले सके, हर एक की रेंज में आ जाए। हुकूमत से मेरा यह रिक्वेस्ट है कि ये कार्ड गरीब आवाम के लिए फ्री कर दिया जाए, क्योंकि पहले अब 100 रुपये काट रहे थे, अभी 250 काट रहे थे, तो ये बहुत जुल्म है गरीब आवाम के साथ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद दानिश। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन। सैयद आयशा नाज। हेडलाइंस आप जान चुके, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको दे, नेशनल एंड कमांड ऑपरेशन सेंटर ने अवामी इज्तिमात पर पाबंदी, मज़ारात, दरगाहों, सिनेमा और थिएटर्स फौरी बंद करने की सिफारिश कर दी है। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की जल्द और मामूल से ज्यादा छुट्टियों के मामले पर खुसूसी इजलास भी 16 नवंबर को तलब किया गया है। तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर, अवामी इज्तिमात पर पाबंदी, मज़ारात, दरगाहें, सिनेमा और थिएटर फौरी तौर पर बंद करने की सिफारिश। तालीमी इदारों में मौसमी सरमा की जल्द छुट्टियों के मामले पर खुसूसी इजलास 16 नवंबर को तलब। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर की जेर सदारत NCOC के इजलास में बताया गया कि मुल्क के 16 शहरों में स्मार्ट माइक्रो लॉकडाउन और पाबंदियों के बावजूद कोरोना का फैलाव जारी है। इसकी बड़ी वजह SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद न होना है। तालीमी इदारों में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफे की वजह से मौसमी सरमा की छुट्टियां वक्त से पहले और मामूल से ज्यादा होनी चाहिए। NCOC ने अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश करते हुए कहा कि 500 से ज्यादा अफराद की सियासी, समाजी और तफरीही इज्तिमात पर पाबंदी आयद की जाए। रेस्टोरेंट्स के अंदर खाने पीने पर पाबंदी, ताहम आउटडोर डाइनिंग और टेक अवे की रात 10 बजे तक इजाजत दी जाए। बाजारों मार्केटों को जल्दी बंद कराने के फैसले पर भी अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की सिफारिशात पर हतमी फैसला कौमी राब्ता कमेटी करेगी।